to my channel. Sorry ass DJ. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa ya sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe karena video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah ilmu lingkungan dan mitigasi bencana yang diampu oleh Bapak Mahmud Al-Pusari, SPD MPD Universitas Riau. Nah, sesuai judul di depan, video kali ini menjelaskan tentang pencemaran udara. Oh my god, dari judulnya aja udah bikin sesek ya guys, sesek. Nah, sebelum saya lanjut di sini, saya akan menjelaskan tentang udara. Apa sih udara itu? Udara adalah sumber kehidupan makhluk hidup, di mana semua makhluk hidup bertergantungan dengan oksigen atau O2 yang berasal dari udara untuk bernafas. Nah, jika pencemaran udara terus terjadi, maka kita pelan-pelan dibunuh tanpa kita sadari, guys. Lalu, apa sih pengertian dari pencemaran udara sendiri? Pencemaran udara adalah di mana udara bercampur dengan zat atau unsur-unsur lain yang membuat kondisi udara tersebut memburuk sehingga udara tersebut tidak layak atau membahayakan kehidupan manusia atau makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan, mengganggu estetika keindahan alam dan merusak properti alam. Nah, pencemaran udara ini dapat terjadi akibat sumber-sumber alami atau kegiatan manusia loh. Selanjutnya, dampak dari pencemaran udara adalah masalah kesehatan manusia, pemanasan global, hujan asap, eutrofikasi. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk menghadapi polusi atau pencemaran udara tersebut? Yang pertama, gunakan moda transportasi umum untuk mengurangi polusi. Yang kedua, hemat energi dengan mengurangi penggunaan elektronik sehingga mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang akan dibakar. Yang ketiga, memahami konsep reduce atau mengurangi, reuse gunakan kembali, dan recycle daur ulang. Yang keempat, penggunaan energi bersih seperti matahari, angin, dan panas bumi mulai sekarang karena pemerintah berbagai negara berusaha mengajak warganya untuk menggunakan panel surya sebagai penekanan pencemaran udara. Nah, yang terakhir, gunakan perangkat hemat energi sebab mengkonsumsi lebih sedikit listrik, menurunkan tagihan biaya, dan membantu mengurangi polusi atau pencemaran udara. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh ini, guys. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. Contoh pencemaran udara yang pertama adalah pencemaran udara karena aktivitas rumah tangga. Pencemaran udara yang ini sangat sepele dan tidak dianggap serius. Padahal,
dampaknya akan langsung terasa oleh orang-orang sekitar. Pencemaran udara karena aktivitas rumah tangga antara lain adalah pembakaran sampah yang sembarangan. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, Contoh pencemaran udara yang kedua adalah pencemaran udara karena kendaraan bermotor. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we Penyebab pencemaran udara yang kedua adalah asap kendaraan bermotor. Contoh pencemaran lingkungan ini terjadi setiap hari dan tanpa disadari telah diam-diam membunuh makhluk hidup secara perlahan, khususnya di kota-kota besar yang penuh dengan kendaraan bermotor. Dampak dari penggunaan kendaraan bermotor yang begitu banyak ini adalah kandungan gas CO2 atau karbon monoksida yang terlepas menjadi polutan udara. Tidak heran jika asap kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar penyebab pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran udara karena limbah pabrik industri. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were
Contoh pencemaran udara berikutnya datang dari limbah asap industri atau pabrik. Penyebab polusi udara ini juga salah satu penyumbangan terbesar pencemaran lingkungan di dunia. Cerobong asap pabrik seringkali tidak memiliki filter sehingga membahayakan. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. We should breathe slow. 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 If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. We should breathe slow. 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 Zat yang keluar dari proses industri ini berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa lainnya yang dapat membahayakan kesehatan alam dan manusia. Tak hanya pencemaran udara, limbah industri juga dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Contoh yang terakhir adalah pencemaran udara karena penumpukan sampah. Pencemaran udara karena timbunan sampah merupakan pencemaran udara yang disebabkan oleh timbunan banyaknya sampah.
Penyebab pencemaran udara ini adalah bau yang dikeluarkan timbunan sampah. Contoh pencemaran udara ini sering terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA karena proses pengolahan sampah yang tidak benar atau lambat. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Tak hanya bau tak sedap, polusi yang ditimbulkan dari timbunan sampah juga dapat membentuk gas metana yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Ooh. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, yang udah like dan subscribe. Semoga videonya bermanfaat.